Tutorial on how to use a Thunkable and make a simple project. And creating our user's manual link in our Scratch game. And then create a login or sign up into the Thunkable app. So sign in with Google. Yun. Tapos pag naka-sign in ka na, gawa ka ng Thunkable na na account. So digdi ka na. So public gallery, my project, sample projects. Tapos digdi sa pagpalit king aran, create new project. Tapos scroll mo lang. Tapos ayan pala sa ginibo ko, may nagibo na ako filing ko sa indoor simple project. Tapos create. Yan na. Tapos tigdi po sa design, may mga dyan pang edit, ma-insert lang ka mo, tanganing mag-create ka mo, mag-arog ka na design. So digdi sa gilid baga may nailing ka mo pang edit, insert lang ka mo dyan. Tapos duman sa value igwa mo. So nina po so outcome mayan baga data, assets, cloud, variables, settings, tapos ini po sa front page kang ko. So sa Scratch ko po ini ginibo, tapos garod inano ko na lang ini po sa screen 1, rich text, text input, button, image, rich text. Tapos sa screen 2, button 2, rich text, image. Tapos ini pag ma-add ka mong components, may simple list, data viewer list, data viewer grid. Yung sa mga basic, tas data. Ma-insert lang mo dyan. Tapos digdi kita sa blocks. Sa blocks sa gilid. Tapos sa mechanics kang kawat ko ini. Ganun, kinibong ko lang na users manual link. Screen 3, stay focus. Yan na. Sa outcome kang ko. Tapos ini sa pag maano kang scrollable, i-on lang ninda. Tapos ang background, magpili ka mo kung ano mo yan itong background. Digdi sa may select orientation, visibility, style, color, mapili man ka mo, harog lang ka. Tapos okay na, gawa ka ng Thunkable app. May project ka na, harog lang ka, pasilon man sana para malaglag ka. Tapos naglag dahil nagiro mo yan preview, tas ginibo ta yun panis arog ka magkipo plain. At least may ginibo yun, click mo lang ito duman ako, madiretso na sa siya Scratch. Stay yun, diba? Stay din naman, swipe mo lang, tang ina, ay sorry.